smo krenuli? Mi sad idemo ka Solunu, pa ćemo tamo negde da se odvojimo za Atinu, da bismo pristigli u taj Platamo. Putovali smo ekspresno. Ekspresno. Kao da smo bili na trkama. Kad smo krenuli? Krenuli smo u 11 iz Beograda, sada je 5 do 5 popodne. Znači, išli smo brzo. Znači, 550 km smo prešli za 5,5 sata. Znači, prosek 100 na sat. Tako je. Nije loše, tako? Sve sa kratkim stajanjima. Ovde je toplo. Kroz celu Srbiju je bila strašna kiša. Gledam kuda idem. Malo da oborite vojte. Ne. Snimi Đoleta i ovoj sestri. Znači, posljednji put u ovom restoranu, prije par godina. Sad ponovo. Ponovo je super. Da, ovo je za 60. rođendan moj. Na isto mesto, isto odstajanje, ista meta. S time što ništa nije ostalo od mete. Meta je pojedena. Zanimljivo je što nam je otvorio plafon. A gledaj sad plafon. Redovi za pare. Όταν θα δεις ένα αστέρι να πέφτει στη γη, όταν προλάβεις να κάνεις για μένα με μια ευχή, ίσως να είναι πολύ αργά, ίσως μάτια μου να είναι αργά. Όταν με ψάχνεις εσύ, ίσως να έχω χαθεί. Είσαι κι εσύ ένα ψέμα, μην έρθεις ξανά. Έφτασα πλέον στο τέρμα, μην έρθεις ξανά. Έχω τελειώσει μαζί σου, μην έρθεις ξανά.
δεις το φεγγάρι να παίρνει φωτιά. Ίσως να είναι πολύ αργά, ίσως μάτια μου να είναι αργά. Όταν με ψάχνεις εσύ, ίσως να έχω χαθεί. Είσαι κι εσύ ένα ψέμα, μην έρθεις ξανά. Έφτασα πλέον στο τέρμα, μην έρθεις ξανά. Έχω τελειώσει μαζί σου, μην έρθεις ξανά. Dobro izgledamo. Ko ja i ti? Ej. Aha, ćao. Hello. Hello, macane. Hello. Macane. Će biti ove koveče. Evo čak će ovo da vrišti. Evo, slušaj sad. Evo je. Biće jao.